जय जगन्नाथ पिला माने आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो एवं तुम मानकर नवोदय प्रिपरेशन भल भाव चलुथिबो। ठीक अच्छे ताले आज आम ए गोलू विषय आज कि आम जाना। ए गोलू हूँ गोटे मोटा पिला बा आम कहीपर गोटे पेटू पिला। ता सहित यार कौन ना मिठा खावाई बहुत इच्छा थाए कौन मिठा एवं सी देखिला तांको घरे आज अच्छी कौन रसगोला अच्छी से रसगोला देखिला एवं जेहेतु ए गोलूर मिठा प्रिय तेणु से रसगोला खावाई इच्छा कला एवं रसगोला हूँ तार प्रिय मध्य। तेणु से कौन होना दिने माँ को जाई पचारा बा माँ को जाई कहला तार मते रसगोला दियो खाइबी। यही ता माँ देले कौन है ना ता माँ चिंतार पड़े ये जदि रसगोला खाइब पुणी मोटा अच्छी तेणु ये आहरी देह खराब हो। तेणु माँ ताकू कौन कहले ना तू रसगोला खानी कहले। तापर सी बहुत जिदी कला ता माँ पाखरे। तापर ता माँ टी यार कथा शुणी गोलू को केतेटी मिठा देले दुईटी मिठा देले। केतेटी मिठा देले दुईटी मिठा देले। तापर गोलू टी चिंतार पड़ा मु दुईटी मिठा कौन पे खाइबी आहरी मिठा अच्छी आहरी खाइबी सी कहला। किंतु ता माँ ताकू गाली गले तू केवल दुईटी खा कारण तो देह मध्य तोते जगिबाकू पड़िबो एमती कही ताकू बुझे दीटी ताकू खाइबा देले। तापर से दीटारे से संतुष्ट होई नथिला गोलू तेणु से आहरी खाइबा इच्छा करूला। तेणु से ता परदिन कौन है ना ता मामू घर को पलैला। ठीक अच्छे ता मामू घरे समस्त प्रिय सी ठीक अच्छे ता सहित ता मामू घरे ता माँ मध्य नाहांती ता माँ कौन प्रकार सेठारे आईन नाही। तेणु से कौन कला ना ता मामू घरे मामू माईंकर शासन अधीन रे से ता मामू घरू केतेटी मिठा खाइला ना सही दिन से ता मामू घरू 4टी रसगोला खाइला। केतेटी 4टी रसगोला खाइला। ठीक अच्छे एवं ता मामू घरे 4टी रसगोला खाइला एवं एमती खुशी रे रहिला ता मामू घरे दिने दी दिन। तापर सी पुणी जेतले घर को फेरिला घर को फेरी ता आई को देखिला ता आई ताकू देखी ता नाती को देखी बा ता गोलू को देखी से खुशी रे कौन कले ना आई पचारे गोलू तू कौन खाइबू। गोलू पचारा मु आई मु रसगोला खाइबी मु मिठा खाइबी मोर से प्रिय सी एमती कहला क्या ता आई को कहला। तापर ता आई से गोलू पई किछि रसगोला आनीदेले। से रसगोलू से कौन है ना 3टी रसगोला देले क्या गोलू को कहले आहे मोर सुना नातीटा तू आज आसीचु तोते मु केतेटी ना 4टी रसगोला देवी सी कहले। ठीक अच्छे 4टी रसगोला देले। तापरे से 4टी रसगोलू गोटे रसगोला पड़ी तले भांगी गला। तेणु से खाइला केतेटी ना 3टी रसगोला खाइला। ठीक अच्छे 3टी रसगोला खाइला। तापर जेतेबेले ता परदिन संजरे ता बापा ऑफिस रु फेरिले कहार गोलूर बापा ऑफिस रु फेरिले सेतेबेले गोलू को देखी पचारे तू एते दिन है तू केतेटी मिठा खाइचु तू प्रत्येक दिन केते मिठा खाऊचु एमती ताकू गाली गले क्या गोलू को गाली गले। तापरे बापा रागी जाई गोलू को एमती प्रत्येक दिन जदि तू रसगोला खाइबू तो देह प्रति कौन हम ना ये बहुत खराब हम बोली कहले बा रागिले। तापरे गोलू को सीधा साधा पचारे तू प्रत्येक दिन केते मिठा खाऊचु पचारे प्रत्येक दिन केते मिठा खाऊचु। तापरे पचारे जेहेतु ये कौन है ना प्रथम दिन रे केतेटी खाइला प्रथम दिन रे से खाइची 2टी खाइची द्वितीय दिन रे से केतेटी खाइला ना 4टी खाइला तृतीय दिन रे से केतेटी खाइला ना तृतीय दिन रे से 3टी खाइला 4टी देइथिले किंतु गोटे पड़ी भांगी गला तले तेणु 3टी खाइला। गोलू तो चिंतार पड़ा जे प्रत्येक दिन मु भिन्न भिन्न खाइची प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न खाइची मिठा। से गोलूर बापा रागी जाई गोलू को पचार तू केते खाऊचु प्रत्येक दिन कह बोली पचार माने तू गोटे नंबर कहबू जो नंबरटा कि प्रत्येक दिन तू समान खाऊथबू कहले। किंतु ये तो प्रथम दिन में 2टी खाई द्वितीय दिन में 4टी खाई तृतीय दिन में 3टी खाई गोलू। तेणु ये चिंतार पड़ी ये कांदीबाकू लागिला बा गोलूटी कांदिला से जानी पारला नहीं। तेणु आज आम से गोलूर से समाधान टे करवा आम गोलू को कौन करवा ना साहाज्य करवा आम सी केतोटी खाऊची मिठा प्रत्येक दिन आम से विषय आज जानिबा। ठीक अच्छे ताहले देख ये जो गोलू कौन करथला ना प्रथम दिन केते खाइथिला प्रथम दिन रे से खाइथिला 2टी खाइथिला ता माँ देइथिले या हाँ ना नहीं। तापरे द्वितीय दिन रे से केतरी खाइला ना द्वितीय दिन रे 4टी खाइला ता मामू घरे खाइला हाँ ना नहीं मामू घर ताकू देइथिले। एवं तृतीय दिन रे से केतरी खाइला ना 3टी खाइला किए देला ना तार आई देले। ठीक अच्छे
ତାହେଲେ ସେ କେତେ ନା 3 ଦିନରେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, 3 ଦିନରେ ସେ କେତେଟି ଖାଇଲା ନା 2 4 କୁ 6, 6ରେ 3 ମିଶିଲେ 9। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ମିଶଣ 4 ମିଶଣ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 9ଟି ମିଠା ଖାଇଛି। କେତେଟି? 9ଟି ମିଠା ଖାଇଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 3 ଦିନରେ ଯଦି 9ଟି ମିଠା ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେମିତି ମିଠା ବାହାର କରିବା? ଆମେ ହାରାହାରି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କେତେଟି ଖାଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିବା ନା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ମିଠା ହେଲା ଏ 3 ଦିନରେ ଖାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ କେତେଟି ଖାଇବ ନା 3, ଯଦି 9କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ? 3ଟି ମିଠା ହେଇଯିବ। କେତେଟି ମିଠା ହେବ? 3ଟି ମିଠା। ଏଇଟା ଜାଣିଛ ହରଣ କରି 9କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ, 3 3 କ'ଣ 9 ହେଇଥାଏ। ଭାଗଫଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ମିଠା ନେବା। ସେ କେତେଟି ମିଠା ଖାଇବ? 3ଟି ମିଠା। ଏହା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କଲେ ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଟ ମିଠା ହରଣ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ମୋଟ ଦିନ। ଏହା ବାହାର କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ନା ହାରାହାରି ବାହାରିଯିବ। ହାରାହାରି ବାହାରି ଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଦିନର ହିସାବଟି ସେ ପାଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ହାରାହାରି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ୟାର ହାରାହାରି ମିଠା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ନା ହାରାହାରି ମିଠା ସେ ଦିନକୁ କେତେ ଖାଉଛି? ହାରାହାରି ମିଠା 3ଟି ମିଠା ଖାଉଛି। କେତେଟି? 3ଟି ମିଠା। ତାପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ କହିଯିବା, ଚାଲ ଯେ ଗୋଲୁର ବାପାକୁ କହିବା ଗୋଲୁ ଖାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3ଟି ମିଠା ଖାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଲୁର ବାପାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ହିସାବରେ ଆମେ ହାରାହାରି ବାହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାଠଟି ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ନା ହାରାହାରି କିପରି ଭାବରେ ବାହାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ହାରାହାରି। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ହାରାହାରି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହାରାହାରିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରିବା? ହାରାହାରି ସମାନ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଟ ଯେତେ ଦିନ ଦେଇଥିବ ବା ଯେତେ ସମୟ ଦେଇଥିବ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ବାହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଛି ତୁମମାନେ ଏଇ ହାରାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲ। ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିଲେ ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ହେବ ହାରାହାରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହାରାହାରି ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ, ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନେ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫ୍ରିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ଆମର, ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାଉଛେ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପଢ଼ିବା। এই ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରେ ଆମର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବା ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଓପନ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ, ତୁମ ଫାଦର୍ସଙ୍କର ନାମ ବା ପିତାଙ୍କର ନାମ, ତାପରେ ତୁମ ମଦର୍ସଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ନମ୍ବର, ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନବୋଦୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିବା। ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ କରିବ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ହାରାହାରି ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦିନେ ବିଲକୁ ବୁଲି ଯାଇ ରାଜୁ 5ଟି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା, ମିଣ୍ଟୁ 7ଟି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ଆଉ ପିଙ୍କି 6ଟି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ମିଶାଇ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବେ ତେବେ ଜଣକୁ ହାରାହାରି କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ ବା କେତେ ଆମ୍ବ ମିଳିବ କହିଲା। ଯେଉଁ ଏମାନେ ବିଲକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ରାଜୁ କେତେଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲା? ରାଜୁ 5ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ମିଣ୍ଟୁ କେତେଟି ଆଣିଲା? ନା ମିଣ୍ଟୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଣିଲା 7ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲା, 7ଟି। ଏବଂ ପିଙ୍କି କେତେଟି ଆଣିଲା? ପିଙ୍କି ଆଣିଛି ସିଏ 6ଟି ଆମ୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ତାହେଲେ ଏମାନେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। କେତେଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ? 5 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 6 ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ 7 5 12 12 6 କେତେ ହେଇଯିବ? 18ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ। 18ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ। ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଗଲେ 18ଟି ଆମ୍ବ ଆଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା। କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ନା ହାରାହାରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୋଟ ଆମ୍ବ ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୋଟ ଆମ୍ବ କେତେ? 18, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣ? ନାଇଁ 3 ଜଣ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରଣ କରିବା 3 6 18, 6ଟି ଆମ୍ବ ଲେଖାଏଁ ଜଣକୁ ଆସିବ। 6ଟି ଆମ୍ବ ଲେଖାଏଁ ଜଣକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅତି ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ। ଅତି ସହଜରେ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ନବୋଦୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର 2ଟି ନା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତୁମମାନେ ଅତି ଇଜିରେ କରିପାରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଲା? ରାଜୁ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଦୁହେଁ ନିଜ ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଅଧା ଅଧା କରିନେବେ ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାରାହାରି ଟଙ୍କା କେତେ ପଡ଼ିବ କହିଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ରାଜୁ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା? ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଅଧା ଅଧା କରିବେ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ରାଜୁ ମଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲେ କେତେ ଜଣ? 2 ଜଣ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ 30 ଟଙ୍କା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 30 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମାନେ ଯଦି ଅଧା ଅଧା କରିନେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ଅଧା କରିବେ। ତାହେଲେ ହାରାହାରି କେତେ ପଡ଼ିବ? ନା ହାରାହାରି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ହାରାହାରିର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ନା ମୋଟ ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ହାରାହାରି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ତାଙ୍କର 30 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମୋଟ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 2 ଜଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 30କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିବ ଜଣକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର Bରେ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟି। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ରାଜୁ, ମିଣ୍ଟୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ଗାଁ ପଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ। 3 ଜଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ନା ରାଜୁ ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ମିଣ୍ଟୁ ଖେଳୁଥିଲା, ତା ସହିତ କିଏ ଖେଳୁଥିଲା? ନା ପିଙ୍କି ଖେଳୁଥିଲା। ଏଇ 3 ଜଣ ସେମାନେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ କ୍ରିକେଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବି ଯାଉଛ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି। ତାହେଲେ କ୍ରିକେଟରେ ବି ତୁମେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ହାରାହାରି ବାହାର କରିବ ଶୁଣ। 3 ଜଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ। ରାଜୁ କେତେ ରନ୍ କଲା? ନା 15 ରନ୍ କଲା। କେତେ? 15। ମିଣ୍ଟୁ କେତେ ରନ୍ କଲା? 25 ରନ୍ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପିଙ୍କି କେତେ ରନ୍ କଲା? 0 ରନ୍ରେ ଇଏ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। କେତେ? 0 ରନ୍ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ରନ୍ କେତେ ପଚାରିଛି? ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ରନ୍, ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ରନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆଗ ମିଶାଇ ଦେବା ବା ଯୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ଜଣ? ନା 3 ଜଣ ସାର୍। 3 ଜଣ ଏବଂ କେତେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏମାନଙ୍କର ରନ୍ ହେଇଯିବ କେତେ? 40 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। 40, ହଁ ନା ନାହିଁ? 15 25 ହେଇଗଲା 40, 40ରେ 0 ମିଶାଇଲେ 40 ରନ୍ ରହିବ, ତେଣୁ 40 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ହାରାହାରି ରନ୍ ବାହାର କରିବା। ହାରାହାରି ରନ୍ ସମାନ କ'ଣ ହେବ? ନା ମୋଟ ରନ୍। ମୋଟ ରନ୍ ବିଭକ୍ତକ କ'ଣ ହେବ? କେତେ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି? ମୋଟ ଖେଳାଳି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମୋଟ ଖେଳାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ରନ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ, ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାର କରୁଛେ? ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନା କେତେ ରନ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ 0 ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି କେତେ ରନ୍ କରିଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରନ୍ ହେଉଛି ଜଣ ପିଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରାହାରି ବାହାର କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋଟ ରନ୍ କେତେ ହେଉଛି? ମୋଟ ରନ୍ 40 ହେଉଛି। କେତେ? 40 ବିଭକ୍ତକ ମୋଟ ଖେଳାଳି କେତେ? 3 ଜଣ ଖେଳାଳି। ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 40କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 କେ 3 1 ଆସିଲା 0, 3 3 କେତେ ହେଲା? 9 ହେଲା। ତାପରେ 1 ଆସିଲା ଏବଂ ଦଶମିକ ଦେଲେ 0 ହେଲା। ପୁଣି 3 3 9 ହେଲା। ପୁଣି
से 1 आसिला पुणी 10 पुणी 3 3 9 पुणी एमती एटा चली अनेक बाट तेणु आम कौन लिखा 13.33 एटा डट 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 रहिबो ये हो उत्तर पिला माने जहाँकि ऑप्शन नंबर केते अच्छी ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी यार उत्तर पिला माने क्लियर हला ए जिनसटी समस्त क्लियर हला ताले हमर परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा समस्त पिला माने ए जिनसटी को प्रथमे लेख ठीक अच्छी लेख एवं जदि एबे लिखि पारु ना हो निश्चय रूप रे कहबी हमर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु एई डिस्क्रिप्शन सेक्शन रे देइची बा कमेंट सेक्शन रे देइची तो माने जाई सेटा को जॉइन हे जाओ ठीक अछि जॉइन हे गले से कोन आसीबो प्रत्येक दिन पीडीएफ गुडी को शेयर होउची एई जो क्लास होउची नै कि एई जो क्लास रो पीडीएफ शेयर होउची से पीडीएफ गुडी को डाउनलोड करि परिबो नचे तो माने कोन करो वीडियो को प्रथम रे थरे देखि रखो प्रथम रे बुझो तापरे आउ थरे तो माने लेखि बसे गुडी को आउ थरे एई जो वीडियो गुडी को देखि तो माने लेखि परिबो परवर्ती प्रश्न देख पिला माने एई प्रश्नटी तुम मानकर गत वर्ष परीक्षा रे आसी थिला तेणु एई प्रश्नटी को के भी स्किप करो नहीं प्रश्नटी को बुझो प्रथम रे कोन कहिची ना प्रश्न एक रे कहला हमकु प्रथम 5टी मौलिक संख्यार हाराहारी केती मौलिक संख्या एहा कोन समस्त जानिच मौलिक संख्या आमे काहा को कहिथाउ मौलिक संख्या जेउ संख्या केवल 2टी गुणनीयक थाए कौन जो संख्यार 2टी गुणनीयक थाए ताको आमे कौन कहबा आमे मौलिक संख्या कहि थाउ ठीक अछि तेणु 2टी गुणनीयक एवं गुणनीयक गुणितक एई सब जिंस गुडी को तमाने जानिबा पय हेले हमर जो भिडियोटी थिला गुणनीयक गुणितक लसागु गसागु से भिडियोटी निश्चय रूप रे देखि रख सेतरे आमे भलो भाबरे डिस्कशन करिचु गुणनीयक का कुआ जे गुणितक का कुआ जे जो माने जानि ना होय पर्यंत ठीक अछि मौलिक संख्यार कोन थाए 2टी गुणनीयक थाए किए सेटा ना से होची एक गुटे थिबो आ सेही संख्या निजे थिबो ठीक अछि ताहाले मने करा जाव आमे लिखिबा एठारे 2 लिखिबा 2 गुटे मौलिक संख्या कि यस 2 गुटे मौलिक संख्या कारण ये कहा द्वारा भाग होबो 1 द्वारा भाग होबो नचेत 2 द्वारा 2टा होची सेही संख्या निजे किंतु हम जदि 4 लिखिबा 4 मौलिक संख्या कि नो कारण ये कोन होची 1 द्वारा भी भाग होई परिबो 2 द्वारा भी भाग होबो 4 द्वारा भी भाग होबो ये केतेटी 2 रु अधिका हे गला ठीक अछि 2 रु अधिका हेले से हिजबो कोन तो मान करो यौगिक संख्या हेबो ठीक अछि पिला माने तेणु ये हूँ जेहेतु यौगिक संख्या हम आम या नेबा ना आम केवल प्रथम रु गणी गणी जीवा आमर 2 रु गणी गणी जीवा जो मानकर केवल ये 2टी ही गुणनीयक थे से संख्या मानकर आम हाराहारी बाहर करवा प्रथम 5टी मौलिक संख्यार पे बुझिल ताहले आम बर्तमान कौन करवा ना आम लिखा किए किए रोचंती तुम प्रथम 5टी मौलिक संख्या ताहले पिला माने एटा लेख समस्ते प्रथम 5टी मौलिक संख्या किए किए हेबे ना प्रथम 5टी मौलिक संख्या हेबे 2 हेबो प्लस 3 हेबो 5 हेबो 7 हेबो एवं 11 हेबो एटा होचंदी 5टी कोन मौलिक संख्या ठीक अछि पिला माने एमाने होचंदी 5टी मौलिक संख्या ताले एमानन को जोग कर देबा जोग कले केते हे जिवो एमानन को जोग कले लक्ष्य करो 2 এবং 3 5 5 5 10 10 7 17 17 रे 11 मिसिले केते हे जिवो ए हे जिवो 28 हे जिवो केते हेबो 28 हमें वर्तमान हाराहारी बाहर करिबा ना हाराहारी बाहर कले तो मानकर कोन हबो मोट तो मानकर मोट कोन मौलिक संख्यार जोगफल बा मोट संख्यार जोगफल संख्यार कोन जोगफल विभक्तक कौन हे मोट संख्या केतेटी देख आम मोट संख्यार जोगफल 28 ठीक अच्छी तापरे केतेटी संख्या अछंती 1 2 3 4 5 तेणु आम 5 रे को हरण करवा 5 रे हरण जो करवा आम 28 को 5 रे हरण कले 5 5 25 हो गला 3 आसला दशमिक दबा 0 है 5 6 के गला 30 है एवं 0 बढ़ला तेणु ये जो भागफलटी आसला ये हूँ उत्तर या हरण करदे के 5.6 हम ये हो पिला माने आंसर समस्त क्लियर है जहाँकि ऑप्शन नंबर
सी रे देइछि ऑप्शन नंबर केते रे देइछि सी रे देइछि ये होछि पिला माने उत्तर बा आंसर आमे याकू कहिबा तापर हमर द्वितीय प्रश्न को वर्तमान गति करिबा आमे एबे भाबुछि मौलिक संख्या विषय समस्ते क्लियर हेइथिबो एवं जो माने क्लियर हेइना हो तो माने कोन करिवो ना हमर जोटा थिला लसागु एवं गसागु सेही पार्टी तो माने निश्चय देखि रखो सेथिरा आमे मौलिक संख्या यौगिक संख्या एसो विषय आमे कंप्लीट भाबरे डिस्कशन करियोछु ठीक अछि आमे नेक्स्ट को जिबा द्वितीय प्रश्न रे कोन कहला 3 रो प्रथम 5 टी गुणित करो हाराहारी केते 3 रो प्रथम 5 टी गुणित करो रो अर्थ कोन ना गुणितक याको आमे कोन करिबा गुणन करि जिबा कोन गुणन करिबा जेमति 3 रो 5 टी गुणित हो 3 के 3 गोटे हला तापर 3 2 गुणे केते हला 6 गोटे हला 3 3 केते हला 9 हला 3 4 केते हला 12 हला 3 5 केते हला 15 हला एमाने होचंती 3 रो कोन 5 टी गुणितक 1 2 3 4 5 टी गुणितक ताले एमान को जोग करिवा जोग कर देले केते हिजबो एई संख्या गुडी को याकर गुणफल गुडी को जेतले हमें जोग करिवा जोग कले हिजबो माने केते हिबे ना माने हमें जोग करिवा 3 6 9 हला 9 9 18 हला 18 रे 12 मिसिले केते हिजबो 18 रे हमें वर्तमान 12 मिसेबा 18 30 हबो 30 रे 15 मिसिले केते हिजबो मोट 45 हबो केते हबो मोट 45 हबो ये होची कोन मोट एवं केतेटी संख्या ना 1 2 3 4 5 5टी संख्या 5टी कोन हबो संख्या हेबे ताहले हमें हाराहारी बाहर करले कोन लिखिबा ना हमें लिखिबा हाराहारी समान मोट जोगफल विभक्तक मोट संख्या हना रे मोट संख्या ताले मोट जोगफल केते 45 मोट संख्या केते 5 टी अर्थात देखो भाग कले केते हिजबो 9 हिजबो 9 5 45 हना नै ताले ऑप्शन नंबर केते अछि ए अछि एवं यहाँ को जदि हमें शॉर्टकट ट्रिक जदि करिबा हमें यहाँ को जदि आहुरी शॉर्ट ट्रिक रे करिबा कोनथरे शॉर्ट ट्रिक जदि करिबा ताले केमति करिबा देखो के होचंती याकर जो गुणफल ना 3 गुटे 6 गुटे 9 गुटे 12 गुटे एवं 15 गुटे देखो आमे एपटे काटी देबा 3 को काटी देबा 5 15 को काटी देबा 12 काटी देबा 6 काटी देबा बळिला की लास्ट रे 9 बळिला ये होची कोन आंसर जदि दुई पटे समान होची ताले ए जो मोजीटा हो जिवो कोन आंसर हो जिवो एई परि भाबरे करि हेबो किंतु एई शॉर्ट ट्रिक टी सब पुरे अप्लाई हुएनी तेणु तो माने एई जिनसटी मने रखि थाओ ठीक अछि ताले हमें परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा परवर्ती क्वेश्चन रे कोन कहछि 4 नंबर प्रश्न को समस्ते लक्ष्य करो 4 नंबर प्रश्न रे तो मानकु कहला सॉरी 3 नंबर प्रश्न चारोटी संख्यार हाराहारी केते 20 जदि सेमानक मध्यरु 3 टी संख्यार यथाक्रमे 15 22 18 हुए तबे चतुर्थ संख्या केते अर्थात 1 2 3 ए जो 3 एवं 4 एमानकर हाराहारी केते एमानकर हाराहारी होची 20 किंतु एई एमानक मध्यरु 3 टी संख्या के होचंती 15 गुटे 22 गुटे एवं 18 गुटे एवं एई संख्याटा को तो मानको देई नाही ताले एमाने 3 टी संख्या जदि एथिकी होंती चतुर्थ संख्या केते हेले मानकर हाराहारी 20 हेबो पचरची तेणु तो माने कोन करिवो ए क्वेश्चन टी किपरि भाबरे करिवो प्रथमे तो माने बाहर करि देबो यांकर हाराहारी जोडा देइची ए हाराहारी रु आमे प्रथमे बाहर करि देबा समष्टि केते मोट समष्टि केते बाहर करिबा ठीक अछि मोट समष्टि बाहर करिबा पय हेले कोन करिबा ना जेते संख्या देइची 4 टी संख्या गुणन केते हाराहारी ना 20 हाराहारी अर्थात केते हिजबो ये 80 हिजबो ये होची कोन मोट 80 टा होची कोन मोट किंतु हमको 3 टी संख्या देइची के 15 देइची 22 देइची एवं 18 देइची एमानकर जोगफल केते हबो ना 55 हबो सर हना नै केते हबो 55 हबो हमर मोट समष्टि केते 80 एवं 3 टी संख्यार जोगफल जदि 55 होची आ गोटे संख्या हमको बाहर करबा पड़िबो तेणु आमे सेही संख्याटी चतुर्थ संख्या बा फोर्थ संख्याटी बाहर करिया पई हेले हमको कोन करिया को पड़िबो ना मोट समष्टि रु आमे कोन वियोग करिबा मोट समष्टि वियोग करिबा 3 टी संख्यार जोगफल 3 टी संख्यार जोगफल को हमको वर्तमान आमे काटिबा को पड़िबो जोगफल को आमे वियोग करिबा ठीक अछि मोट समष्टि हे गला केते 80
ସେଥିରୁ ବ୍ୟୟ କରିବା 55 ବଳିଲେ କିଏ 25 ବଳିଲା এই 25 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରେ ରହିଛି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ବା ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କୁ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରେ କ'ଣ କହିଲା এটা ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅତି ସାଧାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବ କ'ଣ କହିଲା ଜଣେ କ୍ରିକେଟର 5ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଯଥାକ୍ରମେ 45 ରନ୍ 50 ରନ୍ ଏବଂ 0 ରନ୍ 65 ରନ୍ ଏବଂ 40 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ରନ୍ କେତେ ପଚାରିଛି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର କେତେ କଲେ ନା 5ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଏପଟେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ମ୍ୟାଚ ଲେଖିଦେବା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ଏପଟେ ଲିଖିଦେବା ରନ୍ से प्रथम थर रे केते गले ना 45 रन कले सेकंड मैच रे केते गले 50 रन कले एवं 3 नंबर मैच रे केते गले 0 रन कले 4 नंबर मैच रे केते गले 65 कले 5 नंबर रे केते गले 40 कले अर्थात केतोटी मैच टोटल तांकर 5टी मैच रे से केते रन कहिसंती याको जोग कर केते हिजबो 5 5 10 0 रखिकी 1 गला 1 केते हला ये 5 गला 5 5 10 10 6 केते 16 16 चौ केते हला ना 16 एवं 4 अछि ए गला 20 अर्थात केते हला 200 हला ए जो 200 हला पिला माने वर्तमान हाराहारी रन बाहर करिबा हमें कोन बाहर करिबा हाराहारी रन बाहर करिबा ता पई सूत्र कोन थिला हाराहारी रन पई समस्त जानिचो जे यार सूत्र होची पिला माने कोन ना मोट रन विभक्त को मोट मैच होना नहीं मोट मैच ताहले मोट रन केते ना मोट रन तो तांकर हेची 200 हेची केते 200 विभक्त को केतेटी मैच ना 5टी मैच ठीक अछि या को जतला हम हरण करबा केते आसीबो या आसीबो 40 ठीक अछि 40 हेजिबो पिला माने आंसर बा हमें 40 को उत्तर बाछिले जाकी ऑप्शन नंबर केते अछि सी रे अछि पिला माने ताले तो माने हाराहारी आज क्लियर हलो ना नहीं मु भाबुची समस्ते आजिरो पाठ जोटा पढिथिला हमें हाराहारी एटा समस्ते क्लियर होइथिबो जो माने क्लियर होइचो से माने निश्चय रूप रे हम चैनल को सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि एवं जो माने ए वीडियो रे किछि बुझी पारलो से माने कोन करिवो लाइक करिवो निश्चय रूप रे हमरो वीडियो को एवं यह तुम सांग साथी मानक मध्य रे शेयर निश्चय रूप रे करि नबो कारण से माने भी आगु को नवोदय एग्जाम देबे बा नवोदय प्रिपरेशन वर्तमान करूछंती 2027 पई जोथरे कि से माने कृतकार्य मध्य होई परिबे तुम भी हो आगु को जाओ तबे भी पिला माने भलो भलो नवोदय स्कूल गुडी करे पढ एवं तुम मानकर कैरियर को तुम माने मध्य सेट करि रख ठीक अछि पिला माने ताले हम आज रो वीडियो आज इतकी रे रखिबा एवं जदि तुम मानकर कोनोसी भी डाउट रही थाए आज रो वीडियो रे बा आज रो क्लास रे तुम माने कोन करिवो ना एही वीडियो रो कमेंट सेक्शन रे तुम माने मते पचारि परिबो नचेत मोर WhatsApp नंबर 9827945342 एही नंबर रे मते मेसेज मध्य करि परिबो ठीक अछि पिला माने ताले आज रो क्लास इतकी रे रखिबा रहिली जय जगन्नाथ।